sila nagyahin kay ihapag na nga po sa kumarchik na drivers kaya pa na kumarchik na drivers mo sa ligaan ayan na mali pa na kumarchado maprimado man na empleyado sa lugar na gobyerno. Grabe, daghan nag-unfollow, oy. Ayan sila mali 12,938 naman ito gahapon. na Karoon 12,927 naman lang. Grabe, tanawan yung mga ka-idol, oh. Nag-unfollow, ah. libre sakay nationwide. Grabe, unfollow aning kung mga oy, followers, oy, oh. Grabe, oh. Libre sakay ng truck Awa. kuruan ganiton. 12,938 ito kagahapon. Karon 12,927 na lang. 11 ka buong, nag-unfollow. Grabe. Kalawgawa, ano yun, mag-unfollow man sila, oy. Wala ko ni sila hilabti. Paita. Kalawgawa, ano yun, nag-unfollow man. Sige lang, okay ra. Mupalo na nila balik ko. God bless.